Praise the Lord. Puji God is Tuhan. good. Tuhan baik, amin. God is good all the time, and all the time. Let's try that again. God is good all the time. Turn to your neighbors and say, God is so good to you. Beritahu kanan kiri saudara, Tuhan Amen. begitu baik pada saudara. What a privilege it is to be here tonight. Suatu kehormatan yang sangat besar untuk berada di sini pada malam hari ini. I just got to say that when you sang the song on Indonesia and Singapore, I feel so much because I'm half Singapore, half Indonesian, you know. Pada waktu tadi saudara menyanyikan lagu yang ada Indonesia dan Singapura. Saya orang Medan. Yeah, Saya so terharu my saudara. family came from Indonesia. Karena saya ini orang separuh Singapura, separuh Indonesia. Saya lahir di Medan. I eat with my hands. Saya makan dengan tangan saya saudara. I love everything pedas and Indonesia. Saya suka yang pedas-pedas dan segala makanan Yeah, Indonesia. man. Yesterday I came from arrived Bali. First thing I hit was bebek tapi sawal next to the airport, and I ate with my hands. Semalam saya begitu sampai Indonesia langsung dari airport makan bebek tepi sawah pakai tangan saudara. So when you sang the song, I'm so moved. Thank you so much. Jadi pada waktu saudara tadi menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan Let's thank Pak saya Arifin begitu for an terharu. amazing word. Terima kasih Pak Arifin untuk lirik yang luar biasa. You know, Pak Arifin says that he's a magic peanut, Pak Arifin tadi bilang Pak Arifin adalah sebuah kacang ajaib. but he's small on the outside but very big on the inside. Amen. Karena beliau mungkin dari luar kelihatan kecil tapi dalamnya besar sekali saudara. Pak Arifin and Ibu Vivi, they are leader of leaders. Pak Arifin dan Bu Vivi adalah leader dari para leaders. So GBI Rock, you're so blessed. Why don't we give Pak Arifin and Ibu Vivi big clap, big clap. GBI Rock sangat Amen. diberkati oleh mereka berdua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka berdua. Hallelujah. Haleluya. Tonight I just have a simple word that I want to share with you, but I believe will touch many of you who are pastors and leaders in the mission field. Malam ini saya punya sebuah pesan yang sangat sederhana buat saudara, tapi saya harap pesan ini bisa menyentuh saudara, terutama untuk para pastor dan leaders di tempat ini. As a Pentecostal, I always remind my members that God is three things. God is love, God is holy, and God is almighty. Sebagai gereja Pentakosta, saya selalu mengingatkan kepada jemaat saya bahwa ada tiga hal tentang Tuhan, yaitu Tuhan itu kudus, Tuhan itu kasih, dan Tuhan maha kuasa. God is really powerful. Tuhan sangat powerful, saudara. Just at the beginning of the COVID pandemic, there was a member who have a 6-month-old daughter. Pada waktu awal masa-masa COVID kemarin, ada salah satu jemaat kami punya seorang anak kecil berusia 6 bulan. One day the mother realized baby Ona, the eyes seems to be clouded. Suatu hari ibu dari bayi ini melihat sesuatu yang aneh di matanya. So they rushed her to the hospital and the doctor was shocked because both eyes were covered with cancer. Lalu mereka membawa anak ini ke rumah sakit. Lalu sangat terkejut saat dokter menemukan bahwa kedua mata dari bayi ini ternyata sudah diliputi oleh kanker ganas. The cancer was very aggressive. Kankernya sangat agresif. The doctor said we must start chemotherapy now. Dan dokter langsung berkata kita harus segera memulai kemoterapi. Just to save her eyes, save her life, not to save her eyes. Untuk menyelamatkan hidupnya bukan hanya matanya. Even if this baby survive, she will be blind for the rest of her life. Dan kemungkinannya adalah meskipun bayi ini bisa selamat, tapi kemungkinan dia akan buta. Now COVID just started, so we cannot visit her at the hospital. Nah ini pada saat ini COVID baru aja dimulai, jadi kita nggak bisa menjenguk dia di rumah sakit. In the ICU, the parents on Zoom connected with us to pray. Jadi pada waktu bayi ini ada di ruang ICU, kedua orang tuanya connect dengan kami melewat Zoom. So with tears in his eyes, the father held little baby Ona and we prayed in the mighty name of Jesus. Dengan mata yang dibanjiri air mata, sang papa ini menggendong anaknya di depan kami dan minta didoakan. Lord Jesus Christ, in your name heal her. Dan kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan mata dari We bayi rebuke ini. all the cancer. Kita mengusir semua kanker yang ada. Ona be healed in Jesus' name. Bayi ini matanya disembuhkan di dalam nama Yesus. The presence of God came into the ICU. Lalu pada saat itu hadirat Tuhan datang ke ruang ICU itu. God did an amazing miracle. All the cancer was gone. Dan Tuhan melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Kanker itu semuanya pergi, saudara. Baby Ona is now 4 years old. Nah, bayi itu sekarang years old. berusia 4 tahun dengan mata yang sehat. Totally normal. Secara full total normal matanya, You would saudara. never even guess she almost died of cancer.
Bahkan saudara mungkin nggak bisa lihat bahwa bayi ini dulunya pernah hampir mati karena kanker. So our God is a very powerful God. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat maha Our kuasa. God is a wonderful, a good God. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa, begitu Come on, baik. talk to me. God is good all the time. Come on, give the Lord a big hand one more time. Now, our good God wants to reach out to us. Tuhan kita yang baik ini pengen menjangkau kepada kita. But because of our sin, we are separated from Him. Tapi karena dosa-dosa kita terpisah daripada Dia. And we have a problem. No one has ever seen God. Dan kita punya sebuah masalah besar karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. If you are lost in your sin and you cannot see the one who can save you, then you're lost forever. Kalau saudara terhilang di dalam dosa saudara dan saudara tidak bisa melihat Dia yang bisa menyelamatkan saudara, maka kita ini terhilang untuk selama-lamanya. That is why Jesus Christ must come. Oleh sebab itu, Yesus Kristus harus datang. Jesus came to show us who God the Father is. Yesus Kristus datang untuk menunjukkan kepada kita siapa Bapa kita. Now, if Jesus didn't come, we wouldn't know that God is a Trinity. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah datang, kita nggak akan pernah tahu bahwa Allah kita We Tritunggal. would never have known God is Father, Son, and Holy Spirit. Kita nggak akan pernah kenal Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jesus came to show us who God is like. Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Tuhan itu. Most of all, Jesus came to show us that God is love. Tapi lebih daripada segalanya, Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Everyone say with me, say, God is love. Allah adalah kasih. God is love. Amen. Amin, saudara. Yeah. And this is the fundamental nature of who He is. Dan ini adalah sebuah kodrat yang fundamental akan siapa Dia. Yes, He's powerful, but your faith only works through love. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat yang maha kuasa, tapi iman kita hanya bisa bekerja melalui kasih-Nya. Yes, God is holy, but His is a holy love. Ya, Tuhan adalah kudus, tapi kekudusannya adalah kasih yang kudus. God is truth, but He speaks the truth in love. Ya, Tuhan adalah kebenaran, tapi kebenaran itu dinyatakan di dalam kasih. And this is something that you and I must be very convinced about. Dan ini adalah sesuatu yang hari ini saudara dan saya harus benar-benar yakin atasnya. Because for Pentecostal people like us, whenever we think about the outpouring of the Holy Spirit, we only think in terms of power. Karena untuk orang-orang Pentakosta seperti saudara dan saya, pada waktu kita berbicara tentang apa yang dilimpahkan Roh Kudus kepada kita hanya berpikir tentang kuasa. But the day of Pentecost is really an outpouring of love. Tapi saudara harus tahu bahwa hari Pentakosta itu sebenarnya adalah hari pencurahan kasih. Romans chapter 5 verse 5 says, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Roma 5 ayat 5 berkata kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. And this word outpouring is the same word used in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. Dan kata dicurahkan di sini adalah kata yang sama yang digunakan di dalam Kisah Para Rasul 2 pada waktu hari Pentakosta. Pentecost is first and foremost an outpouring of love, the love of God, the love of God. Pentakosta yang pertama dan utama adalah hari pencurahan kasih Allah kepada kita. Paul says this is very important. Paulus berkata ini sangat penting. Ephesians chapter 3, it says, the more you have a revelation and a comprehension of the love of God, the more you'll be full of the measure of God. Efesus 3, Paulus berkata, semakin kita memahami dan mengerti akan kasih Allah itu, maka kita akan semakin dipenuhi oleh pribadi Allah. And this is what you want to be a kingdom influencer. Dan inilah artinya untuk menjadi kingdom influencer. Everywhere you go, in business, in government, in education, Kemanapun saudara pergi di dalam bisnis saudara, pendidikan, whether it's the arts and entertainment or the mass media, art, entertainment, government atau media atau apapun. everywhere you go in the marketplace, Kemanapun saudara pergi di marketplace, when you walk in, you want the love of God to walk in. waktu saudara pergi kemanapun, saudara pengen kasih Allah itu pergi bersama-sama dengan So I saudara. want you to look at Ephesians chapter 3 for a moment, and we're going to read 3 verses. Mari kita sama-sama lihat sejenak ke Efesus pasal 3. Kita Verse akan melihat 17 to verse 19. Let's all read together in Bahasa. Kita akan melihat sama-sama 3 ayat, yaitu ayat ke-17 sampai 19, dan kita akan membaca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. God's love is so wide. Kasih Allah itu begitu luas. That means He's so accepting. Itu artinya dia begitu menerima. In Indonesia we sing, His love is wider, wider than the ocean. Right? Tahu ya lagu itu saudara ya? Yeah. As far as the east is from the west, so far have I forgiven your sins. Sejauh timur dari barat, sejauh itulah aku telah melupakan dosa-dosamu. So we tell people everywhere as preachers that no matter what you have done, God will always love you and accept you. Sehingga saya sebagai seorang pengkhotbah selalu berkata bahwa tidak peduli masa lalumu dan apa yang sudah kau perbuat, kasih Allah lebih besar bagi kamu. His love is so long. Kasih dia juga begitu panjang. That means God's love has no ending. Itu artinya kasih Tuhan itu tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. You know, the universe is so wide. Kita tahu bahwa alam semesta kita ini begitu besar, saudara. If you travel at the speed of light, do you know even if you can move that fast, you will never reach one end to the other end. Saudara tahu kalau kita berjalan di dalam alam semesta kita ini dengan kecepatan cahaya sekalipun, kita nggak akan pernah sampai kepada ujungnya. Because the universe is ever expanding. Karena alam semesta kita ini tidak ada ujungnya dan semakin besar dan semakin besar. You know what Psalms lagi. 36 says? He says, your love reaches to the heavens, your faithfulness to the sky. Saudara ingat Mazmur 36 berkata, ya Tuhan kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Jeremiah 31, I love you in everlasting love. Yeremia 31, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. There's no end to God's love for you. Tidak ada ujungnya daripada kasih Tuhan kepada Anda. His love will not disappear after 10 years, after 100 years, after 10,000 years. Kasih Allah tidak habis dalam waktu 10 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun. God's love is everlasting. Kasih Allah ada selama-lamanya kekal. His love is so high. Kasih Allah begitu tinggi. That means His love is very great. Itu artinya kasihnya itu sangat luar biasa. How great is the love of God? Tonight you sing how great is our God. Malam ini kita bernyanyi how great is our God. How great is His love for us? Tapi malam hari ini kita harus mengerti how great is His love for us. I love 1 Peter chapter 5 verse 7. Saya suka sekali 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. It says every moment, every second God is thinking about you. Setiap saat, setiap waktu Tuhan memikirkan saudara. Every moment. Sometimes we think, God, have you forgotten me? Setiap saat saudara, bahkan pada waktu kita merasa Tuhan apakah engkau lupa akan aku? When you go through a difficult time, Waktu saudara melewati masa-masa sulit, when you're suffering, waktu saudara menderita. God, where are you? Tuhan di mana engkau? God says, I will never forget you. Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Now, I did my first major in computer science. Saya, sarjana pertama saya itu computer science. I was the first IT. batch in National University of Singapore. Saya termasuk kelas yang pertama di National University of Singapore, NUS. So ever since I was young, I love computers. Sejak usia muda saya suka sekali komputer. Do you know the fastest supercomputer today? It is 1.1 trillion operations per second. Saudara tahu nggak? Sorry, quintillion. Quintillion, okay. Quintillion operations per Okay. second. Let me try saudara ya. Jadi saudara tahu nggak komputer yang super cepat paling cepat di dunia sekarang ini bisa beroperasi sebanyak 1,1 quintillion per detik. Quintillion tuh Quintillion. nolnya 17 saudara, hitung sendiri ya saudara ya. 1.1 followed by 17 zeros. Nah itu saudara ya, 1,1 diikutin 17 nol di belakangnya. It is so fast. Cepat sekali saudara. Do you know there are 8 billion people in the world today? Saudara tahu ada 8 miliar orang di dunia pada hari ini. How many of you know God is more powerful than any supercomputer? Yeah. Seberapa banyak dari saudara Ya, percaya ya, bahwa ya, Tuhan ya. lebih luar biasa daripada superkomputer manapun? You're not convinced. How many of you know God is more powerful than any supercomputer? Amin saudara. Amin. Okay. There are 8 billion people in the world today. Jadi ada 8 miliar orang di dunia pada hari ini. If God can think that fast, Kalau Tuhan bisa berpikir secepat superkomputer of tadi, course He can. tentu saja pasti bisa ya saudara ya. That means God can think
in 1 second 137 million thoughts towards you. Nah, kalau dengan kecepatan tadi berarti di dalam 1 detik Tuhan bisa memikirkan 137 miliar pikiran terhadap saudara. In 1 second, Dalam 1 detik. God can look at you, Tuhan bisa melihat kepada saudara, listen to you, mendengarkan saudara, think about you, memikirkan saudara, smile at you, tersenyum kepada saudara, hear your heart mendengarkan denyut jantung saudara 137 million times. 137 million. Benar saudara ya, 137 juta That means saudara ya. God is like this. Ya, seperti itu saudara. That means non-stop. 130 juta per detik. Non-stop Oh, all the tentang time. kita ya. But not just you, Tapi bukan hanya saudara. but also you and you and you and you Tapi and juga you and you, everyone on this planet. Kamu dan kita semua di tempat ini. Even non-believers, Bahkan orang-orang yang belum percaya sekalipun. even those that never received Jesus yet. Dan bahkan termasuk orang-orang yang belum pernah mendengar Yesus sama sekali. 1 Peter 5 verse 7, every moment he's thinking about you. 1 Petrus 1 ayat 5 saudara. You Setiap saat must dia memikirkan never saudara. feel God has forgotten you. Saudara nggak boleh punya pikiran bahwa Tuhan pernah melupakan Turn to your saudara. neighbors and say, God has not forgotten you. Kasih tahu kanan kirinya saudara, Tuhan nggak pernah lupa sama kamu. Yeah. Why is his love so wide and so long and so high? Nah, kenapa kasih ini tuh begitu panjang, lebar dan tinggi saudara? Because his love is so deep. Karena kasihnya itu begitu dalam. God weeps when you cry. Tuhan ikut menangis saat saudara menangis. God smiles when you're laughing. Tuhan ikut tersenyum saat saudara juga tersenyum. He feels how you feel every day. Dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan setiap hari. You know, one time Mary and Martha lost a brother, Lazarus. Saudara tahu ceritanya, suatu hari Maria dan Marta kehilangan saudaranya Lazarus. Jesus came 4 days later. Yesus datang 4 hari telat saudara. Mary and Martha, they have not slept. They have not ate for 4 days and 4 nights. Maria dan Marta udah gak makan 4 hari. They have not washed their face. They have not showered. Mereka belum cuci muka dan belum mandi. They were so sad. Mereka sangat sedih. Jesus said, where do you put your brother? Yesus datang dan berkata, di mana engkau letakkan saudaramu? He said, come Jesus, I show you. Kemari Tuhan Yesus, aku akan They were tunjukkan crying kepadamu. all the way to the tomb. Mereka menangis mengantar Yesus untuk melihat saudaranya. And when Jesus reached that place, he saw everyone mourning and so sad. Waktu Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat semua orang sedang bersedih dan menangis. You have the shortest verse in the whole Bible. Lalu saudara menemukan sebuah ayat terpendek di Alkitab. Jesus wept. Jesus wept, maka menangislah Yesus. Jesus wept. He cried. Dia menangis. Why did he need to cry when he knew he's going there to raise him from the dead? Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus harus menangis pada saat dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus dari kematian. If you know in 5 minutes he's going to come out, what's the point of crying? Kalau saudara tahu bahwa 5 menit lagi dia akan bangkit dari kubur, ngapain nangis? But there's only one reason Jesus wept. Maka hanya ada satu alasan kenapa Yesus menangis. Jesus joined them in their sorrow and pain. Karena Yesus turut merasakan apa yang mereka rasakan di dalam kepedihan mereka. My friends, Jesus weep when you're crying. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menangis di dalam tangisan saudara. His heart is painful when your heart is broken. Hatinya pun juga merasakan sakit pada waktu hati saudara hancur. Jesus laugh when you're rejoicing. Tuhan Yesus juga bersuka cita saat saudara bersuka cita. His love for you is that deep. Kasihnya kepada saudara itu begitu dalamnya. And Paul said this is important. Dan Paulus berkata, ini penting. You must be persuaded and convinced how much God loves you. Engkau harus memahami dan yakin akan betapa dalamnya kasihnya kepadamu. Because to the measure that you understand the width, the length, the height, and the depth of His love, that is how much you'll be filled to the measure of all the fullness of God. Karena seberapa Anda memahami betapa panjangnya, lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Allah itu, sebegitu pulanya juga saudara akan dipenuhi dengan pribadi Allah. Hallelujah, amen. Haleluya. You know, Pak Arifin says that Pak Niko is such a big influence in his life. Suatu hari Pak Arifin berkata, Pak Niko adalah seorang influencer yang begitu besar di dalam kehidupan Pak Arifin. You know, sometimes I sit down and I listen to Pak Arifin, I close my eyes. I think
not Pak Niko, Pak Alec. Pak I Alex. think Pak Alec is preaching, you know. Revisi saudara, bukan Pak Niko tapi Pak Alex. Ya, Sehingga pada waktu saya suka mendengarkan Pak Arifin berkhotbah dan saya nggak ngelihat dan saya memejamkan mata saya, seakan-akan saya sedang mendengarkan Pak Alex yang berkhotbah. It's important to have a spiritual father. Sangat penting untuk saudara punya bapak rohani. I'm blessed to have a spiritual father, Dr. Cho. Saya sangat terberkati bahwa saya punya seorang bapak rohani yaitu Dr. Cho. Dr. Cho, Pak Alex, good friends. Dr. Cho dan Pak Alex adalah seorang sahabat yang baik. I'm Dua very seorang happy sahabat yang when baik. Dr. Cho said, Kong Hee, come, let me pray for you. Dan saya sangat bahagia setiap kali Dr. Cho manggil saya, Kong Hee, datang kemari, saya akan doakan kamu. And I kneel down, he lay hands on me. I receive impartation. Dan saya berlutut dan saya didoakan beliau dan menerima impartasi dari beliau. Ryan Bonke is a good friend of mine. Rehat Bongke adalah seorang teman baik saya. I'm very excited every time I meet Bonke and said, Kong, come, I pray for you. Saya I selalu- pray for you. I'm very happy about that. Saya selalu excited setiap kali Pak Rehat Bongke datang dan memanggil saya, Kong Hee, come here, saya akan berdoa buat kamu. Impartation very important. Impartasi itu sangat penting saudara. But I have learned something in ministry. Tapi saya belajar sebuah hal yang penting di dalam pelayanan. After 40 years in full-time ministry, Setelah 40 tahun menjadi full-time minister, no matter how great the man of God is, gak peduli seberapa besar seseorang itu udah menjadi hamba Tuhan yang besar, no matter how much they lay hands on you, gak peduli seberapa sering hamba Tuhan itu menumpangkan tangan atas maybe you saudara. get 10%, 20%, 30%, Mungkin saudara cuma dapat 10%, 20%, 30%, maybe 50%. bahkan mungkin 50%. So you receive the anointing. Few weeks later, it's gone. Mungkin saudara menerima urapan itu, tapi setelah beberapa minggu, it's gone But saudara. I have learned the secret of being full of God. Tapi saya sudah belajar rahasianya untuk kita bisa selalu penuh dengan kepenuhan If Allah. every day I can be focused on the love of Jesus Christ, if every day I can be convinced how much He loved me, I can walk 24/7 full of the measure of all the fullness of God. Yaitu saat saya setiap hari bisa fokus dan merenungkan kembali kasih Yesus kepada saya dan memenuhi hati saya dengan kasih Yesus. di Turn to dalam your neighbors on kehidupan your left and right and say, you must focus on the love of God. saya. Beritahu kanan kiri saudara dan bilang, kamu harus fokus dalam mengenal kasih Allah. Okay, let's be practical tonight, okay? Ayo kita mari praktikal sedikit malam How ini. many of saudara. you want to grow in the love of God? Put up your hands. Berapa Yeah. banyak dari antara saudara yang pengen bertumbuh dalam pengenalan saudara akan Me kasih too. I Allah? want to learn to grow in the love of God. Siapa yang mau bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Allah? Jesus talks about God's love in the Sermon on the Mount, Matthew 5, 6, 7. Yesus pernah mengajarkan tentang kasih Allah di khotbah di atas bukit. Matius 5, 6, 7. This is the manifesto, the constitution of the kingdom. Ini adalah sebuah manifesto daripada kerajaan Allah. So all you kingdom influencers, you got to know this well. Kalau saudara bilang diri saudara adalah kingdom influencer, maka saudara harus mengerti hal ini. Jesus makes it very simple, Tuhan Yesus membuatnya sangat simpel, but I tell you, it's very hard to do. tapi saya kasih tahu saudara, sangat sulit untuk dilakukan. If you want to grow in the love of God, there are 4 things you need. Kalau saudara pengen bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih Allah, kita harus mengerti hal ini. Number 1, there must be zero anger in your life. Hal yang pertama, harus ada zero anger. Gak boleh ada kemarahan sama sekali di dalam You hati say, kita. saudara. Jesus says, if you are angry with somebody, you already commit murder in your heart. Tuhan Yesus berkata di khotbah di atas bukit, kalau engkau marah kepada seseorang, itu sama seperti engkau sudah membunuh orang itu di dalam hati Number 2, saudara. there must be perfect purity. Lalu hal yang kedua, harus ada kemurnian yang sempurna. Don't even think a dirty thought about someone else. Jangan pernah sedikit pun berpikir yang jahat atau yang buruk kepada orang lain, terhadap orang lain. Treat every sister with purity, treat every brother with purity. Treat every sister and brother with purity. Oke. Perlakukan saudara-saudara seiman saudara dengan kemurnian. Number 3, perfect honesty. Nomor 3 saudara, kejujuran yang sempurna. That means let your yes be a yes, your no be a no. Itu artinya kalau iya, ya iya, kalau enggak, ya enggak. Number 4, perfect forgiveness. Yang nomor 4, pengampunan yang sempurna. You forgive even your worst enemy. Engkau mengampuni bahkan musuhmu yang paling buruk sekalipun. You forgive and you forgive and you forgive until you're walking in a constant atmosphere of forgiveness.
Engkau berusaha untuk mengampuni dan terus mengampuni sampai engkau hidup di dalam atmosfer pengampunan di dalam kehidupan So saudara. 4 things if you want to grow in the love of God. Jadi 4 hal ini kalau saudara mau bertumbuh di dalam kasih Now, Allah dalam tonight we kehidupan. don't have time for all this. Malam hari ini kita nggak punya cukup waktu untuk semua hal ini. I only got 10 more minutes to finish my sermon. Saya hanya punya waktu 10 menit lagi. But I just share the first one. Just the first one is very hard for me to do. Tapi malam hari ini biarkan saya cukup sharing yang nomor 1 aja saudara. Tapi yang nomor 1 ini sudah cukup sulit untuk kita semua lakukan. Zero anger. 0 marah, 0 anger. Everyone say no marah. 0 marah. Put your hand like this. Look through the circle and turn to your neighbor and say zero anger. 0 anger. Toleh ke kanan kiri saudara dan lakukan ini saudara ya. 0 anger, 0 Zero marah. anger. How is this even possible? Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mungkin hal ini dapat kita lakukan? For many years, this is the biggest weakness in my life, my temper. Saudara harus tahu bahwa di dalam kurun waktu yang sangat lama, hal ini itu adalah yang menjadi pergumulan utama saya, yaitu temper saya. In Singapore, I'm famous for my temper. Di Singapura saya sangat terkenal saudara untuk temper saya. My members, they love me and they hate me. Jemaat saya itu mengasihi saya dan membenci saya di waktu yang sama. They love me because I give them vision, I inspire them, they love my preaching. Mereka mengasihi saya karena saya memberikan mereka visi, menginspirasi mereka, melayani mereka. But my members are so scared of me. Tapi jemaat saya begitu takut sama saya. Every Sunday, my musician and the singers, they are so scared of me. Setiap minggu para tim praise and worship bermain dengan sangat ketakutan karena saya, saudara. Every Sunday is like stress for them. Setiap minggu, hari Minggu itu adalah hari yang sangat stressful buat mereka. So my wife always tell me this. Sehingga suatu hari istri saya bilang begini sama saya. This temper of yours is a scary thing. No one can work with you. Not even I can work with you. Kong, tempermu ini begitu mengerikan. Gak ada orang yang mau kerja sama kamu. Aku pun juga tidak bisa bekerja bersama You are dengan like a kamu. monster to all of us. Kamu seperti monster buat kita semua. I used to think, look, I'm a strong leader. What do you expect? Dan dulu alasan saya adalah saya selalu berkata seperti ini. Saya adalah seorang pemimpin yang kuat. If you want to Apa build yang a kamu big harapkan? church, you got to have a leader like me. Kalau kamu mau punya gereja yang besar dan berhasil, kamu harus punya pemimpin seperti saya. It's my way or the highway. Mau pakai jalanku atau pakai jalan yang keras. If you're not for me, you're against me. Kalau kamu gak setuju dengan saya, kamu adalah musuh saya. You can't take the heat, get out of the kitchen. Kamu gak tahan dengan temperatur ini, keluar aja. Kalau You think gitu. it's so easy to build a big church? You come and do it lah. Kalau menurutmu gampang untuk membangun gereja seperti ini, kamu aja lakukan sendiri. So that was my attitude. Nah itulah attitude saya dulu, saudara. You know, I'm just angry. The bigger the church, the more angry I get. Saya adalah orang yang sangat marah dan semakin besar gereja saya, semakin marah saya. So, 20 years ago, 2004, one day I have a big event in Singapore at our stadium. 20 tahun lalu, tahun 2004, gereja kami mengadakan sebuah event yang sangat besar di stadion. So I invite a big pastor from overseas come and preach. Saya mengundang seorang hamba Tuhan yang besar ternama dari luar negeri untuk datang. Very hard to invite him. Sangat sulit untuk mengundang beliau ini, saudara. You know, and we worked for many months. Finally, he agreed to come. Setelah berusaha berbulan-bulan, akhirnya beliau setuju untuk datang. So I was very excited. Oleh sebab itu saya sangat excited waktu itu. So opening night, 5 o'clock, I go to the stadium and walk around, check the lighting, check the sound. Sehingga pada waktu hari pertama sebelum acara itu dimulai, jam 5 sore saya sudah datang untuk ngecek semua lampu, Test. Satu, Oh, dua, I was not satu, happy, dua. you know. When it comes to service, I'm a perfectionist. Saudara tahu kalau soal urusan ibadah, saya ini orang perfeksionis, saudara. Aircon must be just right. Suhu AC itu harus pas. Lighting must be just right. Lighting harus pas. Sound must be just right. Sound system juga harus pas. The way they align the chair must be straight row. Cara mereka nyusun kursi ini harus benar-benar garis yang lurus sempurna, saudara. So when I walk and I checking, the more I walk, the more my temperature go up.
Dan semakin banyak saya berjalan itu temper saya itu semakin naik dan naik dan naik. Oh, finally I cannot take it anymore. Sampai pada akhirnya saya nggak kuat lagi. I tell all my pastors, my full-timers, hey, you, Pastor Aris also, hey, you, meet me, green room, now. Lalu saya panggil semua pastor dan pemimpin saya, kamu, ikut saya segera ke belakang. Oh, they all, okay, go. So they all go to the green room. Dan mereka dengan tertenduk, lesu dan takut ikut saya ke ruangan belakang. So we went to the back room in the stadium. One by one they walk in. Lalu kita ke ruangan belakang di stadion itu dan satu persatu mereka masuk. And then I slammed the door. Lalu saya banting pintu di belakang saya. Bang the table and said, what do you think you're doing? Saya gebrak meja lalu saya bilang sama mereka, apa yang kalian lakukan? You know, I mean, we are going to have a big event here. Apakah kamu ini serius mau bikin event yang besar People di from stadion all over ini? Asia coming. Ini orang-orang dari seluruh Asia ini From datang ke sini. Indonesia, from Philippines, from Dari China, they are Indonesia, coming. dari Filipina, dari China semuanya datang. You can't even do a proper job. Tapi engkau tidak bisa bekerja dengan baik. I give you 1 hour, fix everything up. If not, don't bother, come back tomorrow, you're fired. Saya kasih waktu 1 jam, beresin ini semua. Kalau enggak besok gak usah datang ke kantor, kamu I dipecat. was shouting and raising my voice. Saya berteriak dan naikkan suara saya. You know why I can? Because I'm the man of God. Saudara tahu kenapa saya bisa melakukan itu? Karena saya hamba You know, Tuhannya. I got the anointing, Shandai, God tie my bow tie. I can do anything I want. Saya punya urapannya sehingga saya berhak untuk melakukan itu I'm the semua. pastor of the biggest church. Saya adalah pastor dari gereja paling besar. We have the most money. Kita punya uang paling banyak. So it's my way or the highway. Sehingga jadi pakai cara saya kalau nggak sama sekali. We all learn from the people we respect. Nah saudara harus tahu hal-hal seperti ini tuh kita pelajari dari orang lain. The next time you get angry, you just stop and hear how you talk like, usually sound like somebody you respected. Lain kali kalau saudara lagi marah, saudara coba deh pause dan dengarkan suara saudara itu mirip sama siapa yang saudara pernah dengar sebelumnya. Maybe your father, your mother, Mungkin papa saudara atau mama saudara. your pastor, Atau mungkin pastor saudara. your mentor. Atau mentor saudara. No. Pak Arifin is perfect. No. Tapi bukan di Bali dan bukan di Rock ya, di Singapura ya. Only Di Singapore. di Only Singapore. Indonesia all perfect lah. Only Singapore. All angry pastor come from Singapore. Yeah. Semua pastor yang suka marah-marah itu datangnya dari Singapura, saudara. Yeah. So when I was growing up, I have one mentor that I respected highly. Nah pada waktu saya bertumbuh besar, saya punya seorang mentor tuh yang saya begitu hormati. Powerful pastor, big ministry. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, pelayanannya begitu besar. Every time he gets angry, he became like a monster. Tapi setiap kali dia marah, dia menjadi seperti seorang monster, saudara. And he likes to throw things. Dan dia suka melempar barang. Sometimes he would throw a cushion. Wow. Yeah. Kadang itu sofa gitu bisa dilempar, saudara. Kursi Sometimes he take a dilempar. book, he throw a book. Atau kadang buku dilempar. So I learned from him. Jadi saya tanpa sadar seperti dia. So whenever I get angry during staff meeting, I throw things. Dan setiap kali saya marah pada waktu staff meeting, saya suka ngelempar barang, I saudara. throw a chalk. Saya lempar kapur. I scrunch some papers. I throw, hey, you, don't sleep. I'm talking to you. Saya biasa remes-remes kertas lalu saya lempar kepada orang yang lagi tidur. Hei kamu bangun, jangan tidur. So that day in the stadium, I was so angry. Jadi pada waktu hari itu di stadion itu, saya begitu marah. In front of me was a pen, small pen. I threw it at one of my pastor. Di depan saya ada sebuah bolpen, saudara. Lalu saya lempar kepada salah seorang pastor saya. It hit him. I mean, it's just a small pen. It hit him. Itu adalah sebuah bolpen yang sebenarnya agak kecil, tapi pas kena di dadanya dia. But it broke his heart. Dan itu menghancurkan hatinya. He started the church together with me. Orang ini sebenarnya memulai gereja bersama-sama dengan saya. For the next 10 years, he doesn't want to be in the same room with me. Lalu 10 tahun berikutnya, selama 10 tahun ke depannya, dia nggak pernah mau ketemu saya lagi, saudara. For 10 years, he didn't want to talk to me. Selama 10 tahun dia tidak berbicara kepada saya sama When sekali. I come in, he'll walk out. Setiap kali saya masuk kepada sebuah ruangan, dia langsung keluar. Because I broke his heart. Karena saya menghancurkan hatinya. But what was even worse, that day at the green room, I have many pastors from overseas who came to learn from me.
Dan apa yang lebih buruk saudara, pada hari itu di stadion, di ruangan itu ada banyak pastor-pastor dari gereja lain yang sebenarnya datang untuk belajar dari saya. Young senior pastors Pastor-pastor muda from Taiwan, dari Taiwan, from Hong Kong, dari Hong Kong, from India, dari India, from Philippines, dari Filipina, even from Indonesia. dan ada juga yang dari They Indonesia. were saudara. sitting there watching me. Oh, this is how a pastor of a big church behave. Dan mereka duduk di sana dan melihat dan berpikir, oh kalau pendeta gereja besar tuh harus seperti ini. Raise your voice, Naikkan suaramu, slam the door, banting pintu, shout at the people, teriak sama orang-orang yang kau pimpin. throw things at them. Lempar barang kepada mereka. Many years later, when I went to those cities to visit them, I was shocked. Lalu beberapa tahun berikutnya pada waktu saya mengunjungi mereka di kota mereka, So saya many begitu kaget. of my disciples become angry senior pastors. Saya temukan murid-murid saya menjadi pastor-pastor yang suka marah-marah, saudara. I went to Taipei one day. The church office 6th floor up on the building. Suatu hari saya ke Taipei, lalu saya ke kantor daripada sebuah gereja ini, lantai 6, saudara. And I can hear the pastor from the ground floor. Dan saya dari lobi itu bisa dengar suara pendetanya lagi marah-marah di atas. He was so angry, he took a chair, threw it out the window. Dia begitu marah sama timnya sehingga dia melemparkan kursi itu keluar dari kaca jendela. I went to him and said, Pastor, how come you behave like this? Lalu saya bertanya kepada dia, Pastor, kenapa engkau berbuat seperti ini? He said, Pastor Kong, I learned from you. Lalu orang itu berkata, Pastor Kong, saya belajar dari Anda. I said, no, I repent, I'm wrong. This is not how pastor must behave. Lalu saya berkata kepada beliau, jangan saya bertobat, seharusnya nggak seperti ini menjadi seorang pastor. But too late. Tapi sudah terlambat, saudara. My action spoke louder than any words I could say. Perbuatan saya berbicara lebih kencang daripada apa yang saya katakan. You know, in the last 15 years, I went through very hard time. Saudara mungkin sudah tahu 15 tahun terakhir saya melewati masa-masa yang begitu sulit. And one day, I was reading the Bible and I came to Matthew chapter 5 and verse 22. Lalu suatu hari saya buka Alkitab saya dan saya membuka Matius 5 ayat 27. Jesus 22. says, do not be angry. Yesus berkata, jangan marah. And that's it. Do not be angry. Hanya itu pesannya, jangan marah. And then I read Matthew chapter 11. Lalu saya baca Matius pasal 11. Jesus says, you learn from me. Engkau harus belajar daripada aku. I'm gentle and humble in heart. Aku lemah lembut dan rendah hati. I say, Jesus, I'm not gentle. Lalu saya berkata, Tuhan Yesus, aku gak lemah lembut. Every day I'm angry. Setiap hari aku marah. And that day I got on my knees and I cried. Lalu pada hari itu saya berlutut dalam lutut saya I dan said, saya Jesus, menangis. please forgive me. Saya berkata, Tuhan Yesus ampuni aku. Jesus, I failed you. Tuhan Yesus, aku gagal I'm an mengecewakan angry Engkau. pastor. Aku adalah seorang hamba Tuhan yang Help me pemarah. from this day to have zero anger. Tolong aku mulai hari ini untuk aku punya 0 kemarahan. From that point started a journey. Lalu mulai pada saat itu saya memulai sebuah perjalanan baru. Let me tell you, I became so strict on myself. Saya kasih tahu saudara, saya mulai menjadi begitu ketat sama diri saya sendiri. Even when I'm driving, I refuse to be angry. Bahkan pada waktu saya menyetir, saya menolak untuk marah. Not easy. I used to be, if you cut across my lane, you're dead, man. You are dead, you know. Gak gampang saudara, saya dulu adalah orang yang kalau saudara potong jalan saya, maka saudara akan mati. Your road. Ya kita tahu karena kita semua suka kayak gini ya saudara ya. Tahu. I said, Jesus, you teach me. Lalu saya berkata, Tuhan Yesus ajari aku. Teach me to be gentle even when driving. Ajari aku untuk menjadi lemah lembut dan rendah So hati. nowadays when people cut me, I slow down. I say, praise God, hallelujah. It's your road, it's your road. It's your road, hallelujah. Lalu sekarang kalau di jalan ada orang yang potong saya malah injak rem lalu saya berkata, puji Tuhan, haleluya. So step by step, Jesus began to change me. Maka selangkah demi selangkah Tuhan Yesus mulai merubah saya. So I was taken away from the church for many years. Saudara tahu ceritanya saya dipinggirkan daripada gereja saya selama beberapa tahun. When I came back, Lalu pada waktu saya kembali, my staff, they were happy and they were scared. staf saya pada waktu melihat saya kembali, mereka happy tapi di waktu yang sama mereka juga takut. Happy Saudara. because spiritual father is home, Mereka happy karena bapak rohaninya pulang, but scared because it's the monster back. tapi takut karena monster itu kembali, saudara.
It took them many years. Butuh waktu beberapa tahun bagi mereka. I'm out of prison for 5 years already. Saya udah keluar penjara selama 5 tahun. And my wife said, I have a new husband. Dan sampai hari ini istri saya berkata saya adalah seorang suami yang baru. My son said, I have a new father. Putra saya berkata saya punya papa yang baru. All my staff, including Pastor Aris, we have a new pastor. Semua staf saya termasuk Pastor Aris berkata kita punya pastor yang baru. Everyone say, no marah. Semuanya berkata Turn to your no neighbors marah. and say zero anger. Beritahu kanan kiri saudara, zero anger. Can you have 5 more minutes? Boleh? 5 more minutes, okay. Boleh saya minta waktu 5 menit lagi? Yeah. Go with me to Ephesians chapter, go with me to Revelation chapter 2. Mari bersama-sama buka dengan saya Wahyu pasal kedua. Jesus spoke to John about the church in Ephesus. Yesus berkata kepada Yohanes tentang gereja di Efesus. Now, the Ephesian church was a very powerful church. Nah saudara harus tahu gereja Efesus itu merupakan gereja yang sangat luar biasa. The third largest church in the first century. Gereja terbesar nomor 3 di abad pertama. 60,000 members 60.000 jemaatnya in one church in a city of 250,000 people. di dalam sebuah kota yang penghuninya cuma 250.000 saudara. That means 1 in 4 goes to one church. Itu artinya di kota tersebut 1 dari 4 orang di sana per jemaat gereja tersebut. Can you imagine 1 in 4 in Bali comes to GBI Rock? Wow. Saudara bisa bayangkan Oh, kalau amen. 1 dari 4 orang di Bali pergi ke GBI Rock saudara. Yeah, it's a powerful church. Ini adalah gereja yang sangat luar biasa. Jesus said, John, I want you to talk to them. Tapi Yesus berkata, Yohanes aku pengen engkau berbicara kepada mereka. John was a senior pastor. Wah, he takut. Pada waktu itu Yohanes adalah seorang senior pastornya jadi dia aduh takut nih. Now, what was the Ephesian church famous for? Nah, apa yang gereja Efesus ini sangat terkenal karena apa How saudara? come they can grow so fast? Bagaimana caranya mereka bisa bertumbuh dengan begitu cepat? We know the answer because Paul tells us, Ephesians chapter 1. Kita tahu jawabannya karena Paulus pernah menceritakan itu kepada kita di Efesus pasal pertama. It says in verse 15, for this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people. Ya, di Efesus 1 ayat 15, Paulus pernah berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. So, 35 years ago, if the church in Ephesus, they were famous for loving one another. Jadi 35 tahun sebelum daripada surat Wahyu kedua itu, gereja Efesus ini sangat terkenal dengan kasihnya kepada orang-orang kudus. Everyone say, have you heard of the church? Oh, the moment you go in, boom, it's the atmosphere of love. Semua orang berkata, kamu pernah nggak ke gereja itu? Setiap kali kita masuk ke gereja itu langsung boom, terasa benar atmosfer kasih itu. Now 35 years later, Revelation chapter 2. Tapi sekarang 35 tahun kemudian, di Wahyu pasal kedua, Jesus said to the church in Ephesus, verse 4, Yesus berkata kepada gereja di Efesus ayat yang keempat, you have forsaken the love you had at first. engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. I know everybody say, oh, they lost their first love, their love for God. No. Banyak orang yang berkata, oh iya mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Oh tidak saudara. In the context of Ephesus, Di dalam konteks gereja Efesus, their first love was their love for each other. kasih yang mula-mula itu berbicara tentang kasih terhadap satu sama yang lain. They are still growing, they are still serving, they are still doing great things. Mereka tetap lagi bertumbuh, mereka melakukan perkara-perkara yang besar, mereka melayani dengan luar biasa. You read Revelation chapter 2, Jesus says, your works are amazing. Saudara baca sendiri di Wahyu pasal 2, bahkan Yesus pun berkata pekerjaanmu luar biasa. But you lost your love for one another. Tapi engkau kehilangan kasih satu sama yang lain. Why? Kenapa? Maybe just work too hard. Mungkin karena pelayanan terlalu sibuk saudara. One department Bekerja cannot terlalu get keras. along with one department. Sehingga departemen yang satu tidak akur dengan departemen yang lain. Competition. Kompetisi. One pastor don't like another pastor. Pastor yang satu gak suka pastor yang lain. Internal politics. Internal politik di dalam gereja. Maybe a lot of young churches are coming up. So they're very stressed. Competition. Mungkin karena banyak gereja-gereja muda yang baru bermunculan sehingga mereka stres, kompetisi. So come on, we got to work harder, we got to work harder. Sehingga ayo kita harus bekerja dengan lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih keras So lagi. everyone is tired. Sehingga mereka semua capek. And their love for each other become cold and mechanical.
Sehingga kasih mereka satu sama yang lain menjadi dingin dan mekanikal. Too tired to fellowship. Terlalu lelah untuk bisa fellowship Too satu sama tired to lain. eat together. Terlalu lelah untuk bisa makan sama-sama. Too tired to go Bali for holiday. Terlalu capek untuk kembali liburan. Jesus says, if you don't repent and build up that first love again, I'm going to take away your lampstand. You will lose your witness. Yesus berkata, kalau engkau tidak bertobat dan memulihkan kembali kasihmu yang mula-mula itu, aku akan mengambil kaki Dian itu. Love is the greatest. It's the most important. Kasih itu yang utama, yang paling penting di atas segalanya. What are we Pentecostal famous for? Apa yang terkenal dengan kita gereja Pentakosta? Actually, it's not power, but our love for God, for one another, and for the lost. Seharusnya bukan kuasa, tapi kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada orang lain, kepada sesama. I will dan end satu with this sama lain. story, okay? Saya akan akhiri malam hari ini dengan cerita ini, saudara. Pentecostalism, most of us, we trace it to 1906 in Azusa Street. Gerakan Pentakostal, kebanyakan dari kita pasti menarik balik ceritanya mula-mula itu di tahun 1906, yaitu Azusa Street Revival. William Seymour, the leader of Azusa, he used to say this, the Pentecostal power, when you sum it all up, it's just more of God's love. William Seymour, pemimpin dari gerakan Pentakostal Azusa berkata, kuasa Pentakosta ketika engkau menjumlahkan semuanya sebenarnya adalah lebih banyak lagi kasih Allah. So yes, they spoke in tongues. Yes, there was healing. Ya betul, mereka berbicara dalam bahasa roh dan mereka menyembuhkan dan melakukan mujizat-mujizat. But the big thing in Azusa Street was their love for one another. Tapi hal yang terbesar yang terjadi di Azusa Street pada hari itu adalah Black kasih. and white coming together to worship. Orang kulit hitam dan kulit putih datang berkumpul bersama-sama Rich and poor menyembah coming Tuhan together to bersama-sama. serve one another. Orang kaya dan miskin datang berkumpul bersama-sama saling melayani satu So sama there was a lain. reporter, his name is Frank Butterman. He was there to report on Azusa. Ada seorang pelayan bernama Frank Battleman datang ke acara ini. He said the amazing thing is divine love was seen in the meeting. Dan dia berkata sesuai dengan quote ini, kasih ilahi dengan sangat ajaib dimanifestasikan dalam ibadah-ibadah. He said the pastor wouldn't even allow anything unkind to say it about other churches or even people who persecute them. Para pastor, pendeta, dan pemimpin di tempat itu pada waktu itu bahkan tidak mengizinkan ada perkataan-perkataan tidak baik diucapkan kepada penentang mereka atau gereja lain. Their message was the love of God, love of God, love of God. Pesan mereka hanya satu, kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. No infighting, no gossiping, Gak ada pertikaian, gak ada gossiping. loving one another, forgiving one another, zero anger. Mengasihi satu sama lain, mengampuni satu sama lain, nol marah. The Pentecostal power spread throughout the whole world. Sehingga kuasa Pentakostal itu langsung meledak dan menyebar ke seluruh dunia. And came to Indonesia in the 1920s. Lalu datang ke Indonesia di tahun 1920. And that's how we have 650 million Pentecostals in the world today. Itulah bagaimana kita bisa punya 650 juta gereja It's di the love dunia, of God. 1000 gereja di dunia. I want to encourage you tonight. Don't be angry anymore. Saya pengen menasehatkan dan menguatkan kepada saudara malam hari ini, jangan lagi marah saudara. Sometimes it's not easy not to be angry when you're serving God. Saya tahu bahwa kadang tidak mudah untuk kita nggak marah saat kita melayani. Sometimes when you have a church and the church is growing, it is hard not to be angry. Pada waktu kita melayani di gereja dan gereja itu bertumbuh, sangat marah untuk kita nggak marah, sangat But if you susah untuk want kita to be nggak marah. kingdom influencer, you must do what Jesus says. Do not be angry. Tapi kalau saudara pengen menjadi seorang kingdom influencer, kita harus mentaati apa yang Yesus katakan, jangan marah. There must be a way to be a strong, inspiring leader with zero anger and full of gentleness. Pasti ada caranya untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, influencer yang hebat dengan zero anger, nol marah di dalam hati kita. I'm blessed because for the last 20 years of Dr. Cho's life, I was with him almost all the time. Saya sangat diberkati bahwa di 20 tahun terakhir di usia Dr. Cho, saya banyak sekali meluangkan waktu bersama beliau. He built the world's largest church Dia in membangun history. gereja terbesar di dunia. I have never seen Dr. Cho ever got angry or gossip against anyone. Dan saya nggak pernah melihat beliau marah atau menggosipkan seseorang sama sekali. So he gave me hope.
it is possible to obey Jesus. Sehingga beliau memberikan saya pengharapan bahwa sangat bisa untuk saya tidak marah dan melayani Tuhan. Tonight, how many of you going to try to have zero anger? Put up your hands. Berapa banyak saudara malam hari ini mau Amen. mencoba Not untuk easy. tidak marah Not di dalam easy. Turn to your pelayanan neighbors and saudara. say, not easy, not easy. Kasih tahu kanan kirinya tapi ya saudara tidak gampang. But you will tidak try, mudah. okay? You will try. Tapi engkau akan mencobanya ya, engkau Come akan on, let's all berusaha. stand up right now. Let's Mari all kita stand. sama-sama bangkit berdiri. Hallelujah. Haleluya. Tonight, can you just close your eyes and bow your heads for a moment? Malam hari ini bisakah kita tundukkan kepala kita dan pejamkan mata kita sejenak? How many of you tonight, maybe in your heart, there is anger towards somebody? Berapa banyak di antara saudara yang kalau saudara mau jujur malam hari ini di hati saudara ada kemarahan akan seseorang? Maybe it's your husband, your wife, family at home. Mungkin ini antara suami dan istri atau anggota keluarga di dalam rumah. Maybe it's an elder or co-worker, colleague in the ministry. Mungkin dengan seorang pemimpin atau penantua atau rekan sepelayanan di dalam gereja saudara. Maybe it's a business partner who cheated you. Atau mungkin rekan bisnis saudara yang mungkin mengkhianati saudara. Maybe it's some members in church that really did you wrong. Atau mungkin jemaat di gereja yang mengecewakan saudara. Tonight, while eyes are closed and heads are bowed, Malam hari ini saat kita memejamkan mata kita, could you surrender that person to Jesus? bisakah saudara menyerahkan orang tersebut ke dalam tangan Yesus? Jesus says, you love even your worst enemy. Yesus berkata, kasihilah bahkan musuh terburukmu sekalipun. You bless them, you pray for them. Berkati mereka, berdoalah bagi mereka. You try your best, if possible, to do good. Usahalah terbaik yang engkau bisa malam hari ini. Tonight, while eyes are closed and heads are bowed, many of you are pastors and leaders. Malam hari ini saat mata kita tertutup, saudara semua di tempat ini adalah pastor dan pemimpin. From one leader to another leader, I tell you, I know it's difficult. Dari seorang pemimpin kepada pemimpin yang lain, saya beritahu kepada seorang bahwa ya, hal ini sangat susah. All of us, we are like Jesus, we experience what he experienced. Disappointment, we experience betrayal. Tapi kita sama seperti Yesus, kita merasakan apa yang Yesus juga rasakan, pengkhianatan, kekecewaan, disakiti. But you look at Jesus, Tapi pandanglah Yesus, very, very seldom you find him angry. sangat jarang sekali Anda temukan Yesus marah. All the time he's loving, all the time he's forgiving, all the time he's gentle. Setiap saat Yesus mengasihi, mengampuni, lemah lembut dan rendah hati. Tonight, if that's you, you just want to surrender all your anger. When I count to 3, can you just put up your hands? Kalau malam hari ini Anda adalah orangnya, pada waktu saya hitung sampai 3, maukah Anda untuk angkat tangan saudara dan menyerahkan amarah saudara dan orang tersebut Eyes closed, ke dalam heads bowed. tangan Yesus? Semua mata terpejam, 1, semua mata 2, tertutup. 3. Put up your hands 1, out of 2, this place. 3. Okay, put down your hands. Open your eyes. Turunkan tangan saudara, buka mata saudara. It's almost everyone put up your hands. Karena hampir semua orang di tempat ini So it's okay. mengangkat So tangannya. this is like a giant altar call. Jadi anggaplah ini seperti sebuah altar call yang besar, saudara. Can you just close your eyes and put your hands together like a cup? Maukah saudara untuk pejamkan mata saudara dan taruh tangan saudara seperti gini, seperti cangkir, saudara. We're going to bring all our frustration and all our hurts to Jesus. Dan bawa semua frustasi, amarah, dan kekecewaan saudara kepada Can you Yesus. pray with me in English tonight? Bisakah saudara berdoa dalam bahasa Inggris dengan saya So- pada malam hari ini? We just all say English, yeah? Ya, oke. Say with me, say, Dear Jesus. We try again. Say, Dear Jesus. Tonight I want to learn to be like you, full of gentleness, full of love, zero anger. I give you all my hurts. I give you my disappointments, my frustrations, all the bad people that hurt me, all those who were disloyal to me, betrayed me, cheated me. I forgive them. And I give them to you now. Here, Jesus, receive my anger.
Can you just lift up your hands and just give Jesus all the anger? Just Bisakah saudara angkat tangan saudara dan talk to him in tongues right now. serahkan kepada Yesus dan berbicara kepada Yesus malam hari ini. Don't stop. Just pray in tongues. Shuria la karabahade la karabahade ba 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 da 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 karabahade la karabahade da 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 karabahade la karabahade la karabahade ba 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 da 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 shutaria la karabahade la karabahade la karabahade la karabahade. Just talk to God. Just give him all your frustration. Give him all your hurts. Tonight God is healing you. Tonight God is filling you afresh with his love. Shuriya la karabahadiya la karabahadiya la karabahadiya la karabahadiya. Shuriya la karabahadiya la karabahadiya. Shuriya la karabahadiya la karabah. Shuriya la karabahadiya la karabah ba 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 da 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 ba 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 shakarabahadiya la karabahadiya la karabahadiya. Shuriya la karabahadiya. Just lift up your hearts just a little bit more. Just close your eyes. Presence of God is here tonight. Presence of God is here tonight. Presence of God is here tonight. The love of God is here tonight. The love of God is here tonight. Shuriya la karabahadiya la karabahadiya. Ba 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 da 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 da. Ba 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 da 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 da. Shuriya la karabahadiya la karabahadiya. Shuriya la karabahadiya. Jesus. Jesus. Jesus, we love you. Just receive the love of God. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Receive his healing. Terima pemulihannya, kesembuhannya. Receive his grace. Terima kasih karunia-Nya. Decide tonight you're not going to lose your love for one another. Putuskan malam hari ini engkau tidak akan kehilangan kasih satu sama lain. What makes GBI Rock invincible is your love for one another. Yang membuat GBI Rock menjadi gereja yang kuat adalah kasih kita terhadap satu sama lain. A house divided shall not stand. Rumah yang terbagi tidak akan kuat berdiri. But when there's unity in our hearts, tapi saat ada kesatuan di dalam hati kita, God will command his blessing. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. So many amazing things God is going to bring GBI Rock into. Akan banyak sekali perkara-perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam GBI Rock. All of Indonesia, the whole world is waiting for GBI Rock. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia menunggu GBI Rock. But let it be out of the overflow of love in our hearts. Tapi biarkan itu semua terjadi dari luapan kasih Tuhan di dalam hati kita. Not just our vision, our strategy. Bukan hanya karena visi kita atau strategi kita. How clever we are. Atau seberapa pintar dan hebatnya kita. But the love of God overflowing in our hearts for one another. Tapi karena kasih Tuhan yang meluap di dalam hati kita akan satu sama lain. Just to love the Lord, just worship Him just a little bit more. Mari kita kasih Tuhan malam hari ini dan puji sembah Dia lebih lama lagi pada malam hari ini. Surya la karaba, derya la karaba, derya la karaba. Surya la karaba, derya la karaba. You know how to sing the song of praises? Why? How do you sing the song? No, I don't know. Okay. I will ask. Okay. Surya
Shikarabaha de alakaraba. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. How many of you can sense the presence of God here tonight? Amen. How do you sing that song, that Pat Nico song? Your grace is wider, wider than the ocean. Seas deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your grace is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. You know, this song is we sing to God, right? Saudara tahu kan ini adalah lagu yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Why don't tonight we sing to one another? Tapi maukah saudara untuk malam hari ini kita nyanyikan ini satu sama yang lain? Tonight Kepada satu we're sama going to lain. sing this chorus, but we're going to sing, I will never let you go, never, never let you go. Kita akan nyanyi bagian chorusnya, tapi kepada teman-teman kita satu sama lain bahwa I will never let you go. Let me tell you how great Pastor Arifin is. Saudara tahu betapa luar biasanya Pastor Arifin? You know, 2013, 2014, I was going through a very hard time. Pada tahun 2013-2014 saudara saya melewati masa-masa yang begitu Many of my kelam. friends left me. Banyak teman-teman saya meninggalkan saya. But Pak Arifin and Ibu Vivi flew to Singapore to prophesy to me, encourage me. Tapi I'm Pak not Arifin, even GBI Rock. I'm not even part of this denomination. tapi Pak Arifin dan Bu Vivi secara spesifik terbang ke Singapura untuk bernubuat bagi saya, berdoa Ibu bagi saya, Vivi bought menguatkan keropok saya. for me. And then they came. Look for me in Suntec. You know, and young man, God is with you. We are praying for you. Dan datang secara spesifik kepada saya di Singapura dan berkata, anak muda, aku akan berdoa buat kamu. Because of leaders like him, I got strengthened. Karena pemimpin seperti mereka, hidup saya dikuatkan. You have a very great leader. Saudara memiliki seorang pemimpin yang luar biasa. Okay, are you ready? Now, nobody leave this hall, okay? We're going to sing once or twice. You go and hug 20 people and you sing to them and you tell them. Okay, how you go? The chorus? Mungkin hal ini gak sering terjadi saudara ya, tapi sambil kita Turn nyanyi around, chorusnya, sing kita to coba them. lihat kanan kirinya, kita bisa saling berpelukan satu sama lain. Minimum 20 orang, 30 orang saudara. Your ways are wider than the ocean. Sing to your neighbors. Nyanyikan dengan saudara, sebelah saudara. Wider than the ocean, I will never let you go, never ever let you go. One last time. Your love is higher, higher than the heavens. Your Good job. Good job. So blessed.
I will never let you go. Okay. Okay, everybody give the Lord a big hand. Hallelujah. Okay. Stop. Okay. Last thing and then we end. Okay, last thing and then we Oke, end. hal yang terakhir lalu kita selesai, saudara ya. Tonight, I want you to go and find your leaders and I want you to go and give them a big hug and say, I will never let you go. You tell your leaders that. Malam hari ini saya pengen saudara menemukan pemimpin saudara, peluk dia dan katakan, I will never let you go. You come and find Pak Arifin, Ibu Vivi and you hug them and you tell them that. Ya pemimpin saudara ya, gembala You komsel go to your saudara, pastors and look for them. Pak Arifin, Bu Vivi, pemimpin Nobody pelayanan goes saudara. home until you come and hug Cari your saudara, pastors. cari temukan lalu peluk mereka. Your local pastors. Your local Gembala leaders, your cell lokal group saudara, leaders. pemimpin komsel saudara, gembala sektor saudara,